ए घर को तुम बड़ बहु आसीब माने बलरामर स्त्री तापरे झुलन यात्रा ठू रथ यात्रा जाए पछकु पछ खाली लगी आस कई दिने काल सुध मूल कर सुझी खीरी हंडार चीनी बदले लुण पुरे मते जो बदनाम देइथलु ता फल एबे पाइलु मो मन बुझिला मो इच्छा होची तो मुह को गोटा गोइठा दियंती तमक मो नियम भी मोर हाथ छुई पारिबनी ताको केते माइले मो छुएटे को आउसी दबाकू लोक अछि जे दुष्ट लोक के संगे काटकी लागुथुनु रे दुष्ट लोक मान संगे केही लागंती मा बरं दुष्ट लोक माने समस्त के संगे लागंती रावण संगे किए लागिथिला कंस संगे किए लागिथिला असुर प्रकृति जहार सी अटे शत्रु जगतर खेलाउ थाए खळ मन साधु को दिए अपमान मारंतु से माने सबल आमे दुर्बल से मानकर सबु अछि आमर तो किछि नाही से मानकर समस्त अछंती किंतु आमर तो ये दुनिया रे केही नाते केवल केवल जगन्नाथ हमर अछंती बा केवल जगन्नाथ हमर अछंती हलो बो तुलसी जहा कहछि सब सत कहछि हमर सेना केही नांती हेले हमर प्रभु जगन्नाथ अछंती सेमान कथा से जगन्नाथ बुझिबे लो बो आमे तो छार मनीष कला पढ़ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को हाथी पिठी रे चमड़ा दौड़ी रे बांधी झुले झुले श्रीमंदिर रु कलिकता ने निया लगे पोड़ी देला तम मूर्ख पुओ धर्मी को बाहाई साला पर प्रवचन दबा आरंभ कलानी आसा 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 जगुनी किछि खाई नाहंती मा खाइनी खाइनी काईकी तते कोन रोसी आसेनी की आसे लो आसे जे प्रा अबिकल तोरी भलिया रोसई करूची ताले खाइनु कोन पई मु रोसई करबा को जाउथिली मते पा मना कले कहले तू आज आ रोसई करना आज मो भाई रो बाहाघर मो भाई बर ही जाई सारिबा परे देखिबू बो निश्चय मो पाई लुचई लुचई खीरी पूरी पिठा मिठा तरकारी केते कोन सब नै के आसीबो आ मो बो दे के गला परे मो पेट पुरै के खाइबे ता किछि समय तो जाइनी घरे साइ साइ निया लागी गला रखिछि रखिछि रे तम पई खाइबा रखिछि नै के आसुथली घर चलिबा देखि कि रही गली रुक खाइबा नै आसे क्या हो बिमला मो घर रो खाइबा समान को दिया जीवन कीट पतंग तरुलता सभी को तू ही अन्नदाता जेबुंजे जेवंत प्रकार तू करू व्यवस्था ताहार न छुईले नाही मा आमको न छुईले नाही ऊपर हातर देले मु तळ हातरे मो कानी पते नै जे दियंतु मा आमु किछि खाइया को दियंतु भारी भोक होची लो बो भारी भोक होची तो अछुआ लोक मान को जेमती हाथ टेकी दौ सेमती हमको कोन गंडे खाइबा को देते आमे नै से गछ मळे बसी सियाडे खाइबू आड़ुची नै का सिरो मना कोले ना छिड़ी जाइतबा संपर्क को पुणी थरे गंठी पकई चोरीबा को चेष्टा करन ता नहले म मला मोह देखिबा पाई प्रस्तुत रुह नहीं नहीं थाउ थाउ मा बिमला शांताणी तम हाथ छुआ महाप्रसाद ए अछुआ जगुनीर आउ दरकार नहीं तमठू महाप्रसाद नेले श्रीमंदिर पूरा अपवित्र होइछि भोक नहीं मत जदि मो भाई जगा खातार पड़ी लेखा होइतिबो से जगा मो भोक कथा बुझी
ସେଇ ଜଗା ବୁଝିବ ମୋ ଭୋକ କଥା। ଜଗାକୁ କେତେ ଭୋକ ସେ କଥା କେବଳ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଜଣା। ଏଇ ନେ दाना कना पछे मना हेउ मते नीला चक्रवाना चाही सुखी हेउ थिबी अखिल पति हे निर्दय होइब नाही। ଏଇ ନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ବି ଖୋଇଦେ। ଶୁଭ ଏଇଟା ମୋ ଖାଇବା। ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ମତେ ଏତେ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ସେତିକି ଖୋଇବାକୁ ମୋର ଏ ଜନ୍ମରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ନନା। ଆରେ ସେଇଠି ବସି ଖା ନିଅ। ବିମଳା ଆଉ କଣ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବେ? ପର ଝିଅଟା ମରିଯାଉ ବୋଲି ତ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଏ କୁଳାଙ୍ଗାଟା ମରିଯାଉ ବୋଲି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ମୋ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ନାଇଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ସେମିତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ତୁଳସୀକି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଗ ଜମା ମରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଗ ମରିଗଲେ ପଛରେ ମୋ ତୁଳସୀକି ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବଞ୍ଚିବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମରିବୁ। ଜଗୁନି ଦେଖୁନୁ ଏବେ ବି କେମିତି ତୁଳସୀ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ତା ମଥାରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିଯିବ ସେଇଦିନ ତୋ ପୁଅ ଜଗୁନିର ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରନା। ତୁ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ତତେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ସୁଭଦ୍ରାର ହାତ ନାହିଁ, ଜଗା ଭଳିଆ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଜି ଭାବିଲେ ଜଗାର ହାତ ନାହିଁ, ଏ ସୁଭଦ୍ରା ତାକୁ ତା ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦବ। ତୁ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏଠି ଘଟେ ତାହେଲେ ମୋ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ଦେଇ ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି। ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଯାହା ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କେବେ ବଦଳେନି। ଆଉ ଏ କଥାଟା ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ବୋଉ ପଢିଲା ଝିଅ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ମୋ ଜଗୁନି ତ ଏବେ ଗଛ ମୂଳେ, ତତେ ନେଇକି ସେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ଦବ? ତୁ ଯା, ସେ ଖାଇବା ଫେରେଇ ନେଇଯା। ନେଇଯା ଶୁଭ, ବୋଉ କଥା ମାନି ସେ ଖାଇବା ତୁ ଫେରେଇ ନେଇଯା। ମତେ ଜମା ଭୋକ ନାହିଁ, ଜମା ଭୋକ ନାହିଁ ମତେ। ଭୋକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଖାଇବା ରଖି ତୁ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହବୁ ସେ ଭୋକ ପୁଣି ଆସି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ମତେ ପୁଣି ଭୋକ କରିବ। ନେଇଯା, ନେଇଯା ସେ ଖାଇବା, ନେଇଯା। ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ନା? ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ବାସନା ହଉଥିଲା ପରା। କ୍ଷୀରିରେ ବେଶୀ ବେଶୀ କାଜୁ କିସମିସ ମିଶେଇଥିଲୁ ନୁ? ତୁ ତ ଖାଇନୁ, ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି? ତୁ ବା ବେଶୀ ବେଶୀ କାଜୁ କିସମିସ ବାଛି ବାଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ତ ଖାଇ ପାରିଲୁନି। ଡାଲମାରେ କନ୍ଦମୂଳ, ସାରୁ, ପୋଟଳ ସବୁ ସରି ସରି ମିଶେଇଥିଲୁ। ମୋ କଥା ମାନରେ, ଆଖି ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯା। ଏ ମା, ମାରେ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଡାକ୍ତରାଣୀ। ତୁ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଜଗୁନି ତୁ ଭଲରେ ଚଳିବ। ଏଠି ଓଳି ତଳେ ଗଛ ମୂଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ରେ ମା? ଯା ମା, ଜଗୁନିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯା। ଯା, ମୋତେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁନି ମା।
এই ঘরে রহিবা পাই তো মোর জন্ম, এইଠି এই জଗୁনি ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସଂସାର କରିବା ତ ହଉଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ। ବିମଳା, ପୁଅ ବୋଉ ଆସିଲାଣି, ବନ୍ଦାପନା କରି ଭିତରକୁ ନିଅ। ତୁଳସୀ, ଏ ତୁଳସୀ, ଭାଇ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ 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 ସେଇଠି ଲୁଚିକି ଦେଖିବା ଆମ ଭାଇ କେମିତି ରୂପର ଗୁଣର ଭାଉଜଟିଏ ଆଣିଛି। अरे तमे लुचिकी देखु थाओ, मो भाउज को घर भीतर को नेला बेले ता मुंडर ओढ़ना खोली देबी, तमे देखिबो हैला। ए लुचिकी थाओ। ଏ ତୁଳସୀ, ଏତେ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଖୁସିର ଦିନ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନା? ନା ବା, ମତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହଁ ସିଏ ନନାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ହଁ, ନନା ଆମ ପୁଣି ଘରକୁ ଡାକିବେ, ଆମ ଘରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିବା। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ଜଗୁନି, କାଲି କ'ଣ ହବ କିଏ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହବ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣେ କିଏ, ଈଶ୍ୱରେ ଅଗୋଚର ଥାଏ। ସମୟ ଲେଖେ ଭାଗ୍ୟ ସୂଚି, ସଂସାର ଥାଉ ପଛରେ ଅଛି। সংসারে তুহি একা সদা কহই দাস জগন্নাথ সংসারে